हेलो सांगमाने केमिति अछंती आशा करे समस्ते भलरे थिबे। देखिपारुथे मु एबे रास्ता साइड अछि जोठी आम घर काम चलीछि। देखंतु काली आम घर कामरे माटी पड़िछि तो पानी देखि ताको भिजा हिछि देखिपारुथिबे। तो घर काम सारिकी मु एबे जोठी आमे रहउछु जो घरे से घर को फेरुछि देखिपारुथिबे। तो एटा किछि आम गाँ रास्ता देकी मु घर को जाउछि देखिपारुथिबे। तो देखंतु एबे मु मो घर को पहुंची गली बाइक को जगह रखी दे कि मु एबे घर को पशुची देखंतु। तो एटा आम घर तो माँ कहले किछि टिके दुकान सामान आनिबा पई तो मु पुणी आउ थरे बाहरली दुकान को देखंतु ए रास्ता दे बाहरली। तो ए रास्ता दे गले आमे मेन रास्ता रे पहुंची गली। एबे एबे छक को जाउची किछि टिके सामान आनिबा पई देखि पारथबे। तो एबे आज मो सांग चंदन आछंती तो मु तांको नया पई छक को पुणी थरे आसिली देखि पारथबे। ये हला चंदन जे कि बहुत रास्ता रे संबलपुर आछंती देखि पारथबे। एबे टाइम हे गला 5टा एवं आम चंदन आमु बुलिया पई बाहरलु बणई। तो देखि पारथबे एटा आम गाँ रो जस्ट बाहरी छु। एबे ए रास्ताटा होची SH10 जोटा कि बणई राउरकेला देकी जाई थाए। तो जस्ट आमे बाहरलु एबे वर्तमान पहुंची गलो एटा जांगला बणई जवा रास्ता देखि पारथबे। गाँ रास्ता जेहेतु टिके स्लो जाउछु आमे। एइटी गोटे ब्रिज अछि जोटा एटा वर्तमान देखंतु सेई ब्रिजटा जोटा ब्राह्मणी नदी रो ऊपर होईछि ब्रिज देखि पारथबे आपण मध्य। टिके आगो गला परे आ गोटे गाँ पड़ेला तो सेई रास्ता दे हम जाउछु एबे। एई गाँटी हला जकई कला जोटा गोटे बड़ गाँ एजुकेटेड गाँ। तो चलंतु एबे जिब्बा बणई एइटा हला बणई रास्ता। एबे जकई कला गाँ क्रॉस करिलु। एई गाँ रे बहुत चाष हुए जोटा कि आम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे जाए। देखि पारथबे एटी पिल्ला माने क्रिकेट खेलुछंती। एबे आउ टिके आगो गले बणई पहुंची जिबु आमे। एबे बणई पहुंची गलो बणई स्टार्ट हला एटो एटा देखिथबे पेट्रोल टांकी बणई रो। तो पहुंची गलो आमे बणई पहुंची गलो एटा बणई स्टार्ट हला। एई सब छोटा छोटा मार्केट। एबे आमे बिजू पार्क पहुंची गलो। प्रथमे आमे बिजू पार्क जिबु बिजू पार्क बुली सारला परे बणई मार्केट जिबु देखि पारथबे। एमिति किछि अछि बिजू पार्क। तो चंदन आ मु बोली बाहरलु बिजू पार्क देखंतु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟା ନଦୀ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଯୋଉଠି ହିଲଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହେଲା ହିଲଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସେଇ ପାଖରୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ। ଦୋଳି ଯୋଉ ପଟେ ଅଛି ସେଇ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୁଆମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଲି ସାରିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ, ବଣେଇ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ବଣେଇ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବଣେଇ ମାର୍କେଟ। ବଣେଇ ମାର୍କେଟ କେମିତି ଲାଗିଛି କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ। ତ ଏଇଟା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବଣେଇ ମାର୍କେଟର। ତ ଚନ୍ଦନ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଣେଇଗଡ଼। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ, ଆମର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବଣେଇଗଡ଼ର। ଏମିତି ରାସ୍ତା ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍ ବନୁଛି ରିଲାଏନ୍ସର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କମଳା ସପିଂ ମଲ୍, ଯୋଉଟା କମଳା କଲେକ୍ସନ ନାଁରେ ନାମିତ। ସେଇପଟେ ଗଲେ ବଣେଇ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଲୁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋମୋ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଚନ୍ଦନକୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ରହିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଅଛି 3 ଷ୍ଟାର ଉପରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବଣେଇର ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ମିଳେ। ତ ପାଖରେ କହିଥିଲେ ନିହାତି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାକୁ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ସୋଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମସଲା ସୋଡ଼ା ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଠି ମୋମୋସ୍ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ମନ ହେଲାଣି, ତ କିଛି ଖାଇଲୁନି, ଜଷ୍ଟ ମସଲା ସୋଡ଼ା ପିଇକି ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠିଲୁ ସେଇଠି, ପୁଣି ଫଟୋ ଉଠି ସାରିକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ସେଇ ଉପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଳେ ଜିମ୍, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ଅଛି। ତ ସେଠି ସାରିଲୁ, ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବଣେଇଗଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା, ବଣେଇଗଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ନିହାତି। କେମିତି ବଣେଇଗଡ଼